Langsung view hai ani te kaisa video was angtini video nalewnai je newspaper o rojak mani job notification oro jaga tongnai koyekta private job notification ke jara job naitok tongnai rokni bagui koktoma kaham wngnai ke daiti khaiwi je notification tongmani o jaga o contact number rojak tongmani o daiti khaiwi anrok jogajuk khainai apply khainadi ke faide jeng kaisa khaiwi nalainai je newspaper o tama post na harjaknai first tongo vacancy female candidates required for private university regional office position tongnai office assistant haigaba counselor ke office assistant haigaba counselor post na harjaknai sudumatra bwrwi rok female ke nadi qualification nangnai graduate good communication skill fresher can apply attractive salary send resume at the rate IPE Tripura @gmail.com ke nero busi mankana oro bari rokno na harjaknai office assistant hai counselor post qualification nangnai graduate tei good communication nangnai skill tongnai nangnai fresher jara fresher rokbo apply khai manai gangke nirok interest tongkhangke ba qualification miliwi tongkhangke nirokni resume hai kheba biodata send khaidi IPE Tripura @gmail.com o jagao nirokni biodata hai kheba resume send makhainai next nailene और तंफिबो हाइने हाय কর্মী চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ সম্পন্ন কর্মী আবশ্যক কাইসা বিটি দোকানো বরক না হারজাগনাই যারা এক্সপিরিয়েন্স गोनां रनो हारजागनाय गंके যোগাযোগ हाइनेदि 8794848548 ও নম্বরে যোগাযোগ हाइनेदि नेक्स्ट नाइलेनाय नेक्स्ट तंगो ভ্যাকেন্সি একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কম্পিউটার জানা ফুল টাইম অফিস স্টাফ প্রয়োজন যোগ্য প্রার্থীরা নিচে নম্বরে সিভি জমা দিন গাंके কাইসা অর্গানাইজেশন ওহাই কাইসা প্রতিষ্ঠান ও কম্পিউটার गोरों ফুল টাইম অফিস স্টাफ नाहारजागनाय ফুল টাইম सामंखायनायनि बागै অফিস স্টাफ नाहारजागनाय যারা কম্পিউটার गोरों एप्लाइ खायो माने निरनि सिभि जमा रेडी सिभि हाइगा रिज्यूम बा बायोडाटा रहरदि ओ नम्बर 6009425511 ओ नम्बर निरनि बायोडाटा सेंड खाइदे नेक्स्ट नाइनेलेने ভ্যাকেন্সি আগরতলাতে একটা রিপিউট কোম্পানির জন্য একজন অভিজ্ঞ সেলসম্যান এবং একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার অতি সত্তর চাই ইন্টারভিউ ডেট 18/10/2025 গাंके अबर लाइव थांखा 18 तारिख 10 मास तो लाइजाक नंखा के अबनो नालेलिया जोंताबा गांके कयेकटा जब नोटिफिकेशन बिसिंगो दरो जैसा जागवने अपनो दायित्व खाइबे जोगाजोग खाइनादि गांके निरनि सामं माननाय केतने वीडियो आसनंनाय वीडियो न जाजक लाइक करि ते जे मानसा शेयर करि जिनि ताखौते बहुसं जारा जब नाइथक तंनाय रो वीडियो न नगै नोटिफिकेशन रो नगै माननातै केतने वीडियो आसनंनाय जतन हामबाय तेवाइसा।